देखंतु प्रधानमंत्री किसान को अकाउंट को 4000 टंका आसिला। किस्ती टंका पठाइले सरकार तालिका जांच करंतु पीएम किसान लो जो किस्ती टंकाटी आसीची देखंतु 20 तारिख रे किस्ती जमा आइची 4000 टंका आपण को प्रमाण सह देखौची आपण को मोबाइल स्क्रीन ले आपण देखि नियंतु। आ गुटे आपण मानकर 21 तारिख रे अनेक चासी मानक अकाउंट रे 2000 करी 4000 टंका अनेक चासी प्राप्त करिसंती। मु आपण मानक मोबाइल स्क्रीन ले शो करे देइची आपण माने देखि नियंतु। तो एही 2000 किस्ती टंकाटी केउ चासी मानकु मिलिची एवं 4000 टंका काहाकु मिलिची। आपणक मनरे प्रश्न आसुथुव 20तम किस्ती टंका एपर्यंत घोषणा होई नै तांकु केमती मिलिला काहे की मिलिची। तो यार डिटेल्स एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु जणाई एवं पीएम किसान लो 20तम किस्ती रो अपडेट मध्य जणाइबी। तो सर्वे प्रथमे आसंतु जानिबा पीएम किसान लो 20तम किस्ती रो कोन नुवा अपडेट रहिची जानिबा। तापरे आपण मानकु जणाइबी 21 तारिख दिन कोउ चासी माने पीएम किसान लो 2000 करी 4000 टंका प्राप्त करिसंती जहा कि आपण को मोबाइल स्क्रीन ले मो प्रमाण सह देखैली। आपण मानकु कहिबी कोन पाई मिलिची सेही चासी मानकु। आसंतु सर्वे प्रथमे जानिबा केंद्र सरकार को तरफरु पीएम किसान रो 20तम किस्ती को नै कोन रहिची नुवा अपडेट। देखंतु भारतर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोटी कोटी चासी को पाई एक गुरुत्वपूर्ण आर्थिक सहायता होई रहिची। एही योजना अधीन रे योग्य चासी मानकु प्रति 4 मासरे 2000 टंका मिलिथाए। सांप्रतिक गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार किछि चासी 20तम किस्ती रे 4000 टंका पर्यंत राशि पाई परिबे। एही खबर लक्ष लक्ष चासी परिवार पाई एक बड़ आश्वस्ति जो माने सेमानकर चाष एवं दैनंदिन आवश्यकता पाई एही योजना उपरे निर्भर करंती। एही राशि चासी मानकु सेमानकर कृषि कार्यकलाप एवं घरोई आवश्यकता रे बहुत सहाय्य करिवो। आसंतु जानिबा प्रधानमंत्री किसान योजना रो वर्तमान स्थिति। देखंतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे एपर्यंत 19 किस्ती जारी करा जायछि। 24 फेब्रुआरी 2025 रे 19तम किस्ती जारी करा जायतिला जेउथिरे प्राय 9.8 कोटी चासी को 22,000 कोटी टंका प्रदान करा जायतिला। एही योजना क्षुद्र एवं सीमांत चासी को पाई विशेष गुरुत्वपूर्ण कारण यह सेमानकु नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करे। एही योजना रो प्राप्त राशि सीधा सड़क चासी को बैंक अकाउंट को डीबीडी माध्यम रे पठा जाए। एही प्रक्रिया स्वच्छ एवं दुर्नीतिर संभावना को ह्रास करे। आसंतु जानिबा 20तम किस्ती केबे मिलिबो। देखंतु 20तम किस्ती 2025 जून शेष सप्ताह किंबा जुलाई प्रथम सप्ताह रे आसियो बोली आशा करा जायछि। विभिन्न गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार एही किस्ती जून 25 तारिख रे चासी को अकाउंट को पठा जाई पारिबो। तथापि सरकार को द्वारा एपर्यंत कौनसी सरकारी तारीख निश्चिंत करा जाय नाही। केंद्र सरकार साधारणतः किस्ती जारी करिवार किछि दिन पूर्वरु एक सरकारी घोषणा करंती। चासी मानकु अपडेट पाई नियमित भावरे सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in जांच करने को परामर्श दिया जाउची। देखंतु किछि गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार जो चासी माने 19तम किस्ती पाई नांती किंबा पूर्व किस्ती पाई नांती कौनसी वैश्विक कारणरू सेमानंकर टंका अटकी रहिछि। सेमाने जून 21 तारिख रे किछि चासी को अकाउंट को सरकार को तरफरु किस्ती टंका पठा जाइछि। एही परि भाबरे चासी माने किछि किस्ती टंका पाइचंती। तो मु आपण मानकु कहिबी जो चासी माने एपर्यंत किस्ती टंका पाई नांती किंबा तांकर पूर्व किस्ती टंका पाई नांती पेंडिंग रहिछि। एही परि चासी माने 19तम एवं 20तम किस्ती को मिसाई मोट 4000 टंका पाई परिबे। यहा व्यतीत 2025 बजेट रे सरकार चासी को पाई किछि विशेष घोषणा करिथिले। पूर्वरु कहा जाइथिला जे जम्मू काश्मीर चासी मानकु अतिरिक्त राशि दिया जिवो एवं एबे समग्र देशर चासी मानकु
ଏହି ଲାଭ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 100% ଏ ଜୁନ୍ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆସିବ। କିସ୍ତି ଏଟା ଆସିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ କିଛି କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 21 ଜୁନ୍ରେ କିଛିଟା କିସ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ভিডিও লিঙ্ক পাইଯିବେ। ଆପଣ সেই ভিডিওটিକୁ ଦେଖି ଫଲୋ କରି ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିସ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସୂଚନାଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯେମିତି ବନ୍ଦ ନ ହେଉ, ଆପଣ ଯେମିତି 20ତମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିସ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍ କୃଷି ଜମି ଅଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ନାଗରିକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ EKYC ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା PM କିଷାନର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ OTP କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆକାଉଣ୍ଟରେ DBT ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ବିକଳ୍ପ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଏ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କାମଗୁଡ଼ିକ କରିନେବେ ନା ଆପଣ 100% ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ pmkisan.gov.in ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରି ଦେୟର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି କାହାର ନାମ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଚାଷୀମାନେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1552661କୁ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ।